Yes, luto na guys yung ating bulalo. Yan guys, oh. Gandang umaga, tanghali na. Yan guys, oh. Yan, bulalo. Yan, ang paborito kong bulalo. Ulo. Ulo ng pig. Yan guys. Ah, sarap to guys. Oh. Yan guys, oh. Ulo. Bulalo. Tapos to guys. Luto na. Kaya go. Yan, kita nyo yung ano. Yan, ulo. Yan. Tapos to. Sabaw lang tapat nito guys, sabaw. Tapos din, oh. Wow. Magandang tanghali po sa lahat. At sa linggo. Yes, happy weekend everyone. Happy Sunday. Keep safe po sa ating lahat guys. Luto na to guys, ang aking nilulutong bulalo. Pig head. Yes. Ayan guys, pig head yan. The best. Ang sabaw nito guys. Oh, oh. Isang buong ulo yan guys, oh. Daming laman. Kaya go. The best to guys. Ayan. Higop tayo ng sabaw ngayong tanghali ng linggo. Thank you so much. Bye-bye. Yeah. Bulalo ang ating ulam ngayong tanghali. Sausawan patis, kalamansi at sili. Go.